like, subscribe and get notified. Goa Congress on Saturday accused the state government of favoring real estate giants by granting permission to construct 64 luxury villas in Race-Magos, despite the area facing a severe water crisis. The party questioned how such approvals were granted when local residents are already struggling with water scarcity. Congress also raised environmental concerns, warning that the project would lead to large-scale tree felling in the area. आता पेपरार एक घासता खबर की डीएलएफान थंय वयर 40 काय 50 बंगले 64 बंगले अप्रूव केल्या कितें कोण म्हणटा ते सोशल मिडियाचेर तांचो एडवर्टायज जाता की 50 कोटींक ते विकपाचे आसा वा तेजे सुबेज विकपाचे आसा जाल्यार खबर ना आमच्या गोंयकारांक तरी हे परवडपाचे ना पण तेंचे आमचो पळय सुंदर पणजेसान दिसता तो दोंगर काबार जावन त्याची दशा कितें जाल्या ती रडपाच्या दुखाचेर आमी आसा आनी हेका लागून न्हूच रेज-मागोश वाठारांतल्या लोकांक थंय प्रॉब्लेम जाता जे प्रकल्प टाउन प्लॅनिंगाच्या कायद्या अंडर तांकां मंजुरी मेळना ते प्रकल्प या इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान जातात शेतांनी दोंगराचेर कसले कसले नो डेव्हलपमेंट झोनाचेर पळय कोणाचे कितें येवजण्यो आसा ह्यो नाजूक येवजण्यो ह्या इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा इज प्रिसाइडिंग ओवर द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रिस्टीन लँड ऑफ गोवा अँड गोंयकार्स आम्ही रस्त्यार येवंक जाय जाल्यार रस्त्यार येतले आनी हे असले प्रकल्प बंद करतले जे भाव भयणां रेज-मागोश वाठारांतल्यान तुमकां विरेन सांगतलो तो दामोदर बाब सांगतलो प्रत्येक वर्सा थंय उदक ना लायट सारकी ना म्हणून लोकांचे दुख्खां गळयता लोक सारके दुख्खां गळयता लोक ते आनी ट्रान्सफॉर्मर घालप ताका वॉटर टँकीची आनीक व्यवस्था करून त्यांची वॉटर सप्लाय वाडोवप पण आता 4 आणि 5 स्टार हॉटेल वॉटर सप्लायन आणि पॉवर सप्लायन तांकां आपणाची एनओसी दिल्या काय कितें